हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग हाउस यूट्यूब चैनल। तो आज हूँ तमारी जोड़े शेर करीश खूब ज इफेक्टिव एवी होम रेमेडी जे लोकोने स्पेशियली सर्दी उधरस थता होय तेमने तो खूब ज सारो एवो फायदो थशे। आ होम रेमेडी कोईपण एजना लोको लई शके छे, बाळको होय के वडीलो बधा माटे खूब ज उपयोगी थशे। तो आ विडियो एंड सुधी जोई अने तमे घरे जरूरथी ट्राय करजो। तो होम रेमेडी बनावा माटे आ रीतेनो एक तवो गरम मूकीशुं, जेमां 5 થી 7 नंग जेटला मरी अने लविंग लईशुं अने तेने गैसनी मीडियम फ्लेम पर आपणे 1 मिनिट माटे शेकी लेवाना छे। तो बंने सरस रीते शेकाई जाय त्यारबाद गैसनी फ्लेम ऑफ करी दईशुं अने आ रीते आपणे तेने पीसी लेवानुं छे। तमे मिक्सरनो पण उपयोग करी शको छो, परंतु जो फक्त एक वखत माटे आ होम रेमेडी बनावता होय तो तमे आ रीते पण पीसी शको छो। तो तमे जोई शको छो बधुं सरस रीते पीसाई गयुं छे। तो हवे आपणे आ रीते एक आदु लई अने पहेला तेने छोली लईशुं अने त्यारबाद आदुने आ रीते खमणी लेवानो छे, जेमांथी 1 चमची जेटलो आपणे रस काढवानो रहेशे। तो आदुने खमणी अने आ रीते आपणे गरनी उपर लई लईशुं अने त्यारबाद आ रीते तेने प्रेस करता जई अने एकदम सरस रीते आदुमांथी बधो ज रस आपणे निकाળી लईशुं। तो आदुनो बधो ज रस आ रीते प्लेटमां आवी जाय त्यारबाद आपणे जे शेकी अने पीसीने जे लविंग अने मरी पाउडर तैयार कर्यो छे ते एड करीशुं अने तेने एकदम सरस रीते मिक्स करी दईए। त्यारबाद 1/4 टीस्पून जेटली आपणे तेमां हळदर एड करीशुं अने तेने पण आपणे सरस रीते मिक्स करी दईए। त्यारबाद आ रीते तेने एक बाउलमां काढी अने अर्धी चमची जेटલું આપણે મધ એડ કરીશું, જેથી કરી અને આ હોમ રેમેડીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે અને તમે તેને ઇઝીલી લઈ શકો। ત્યારબાદ તેને પણ આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈએ। આ હોમ રેમેડીને તમે સવારે કે રાત્રે સૂતા પહેલાં ગમે ત્યારે દિવસમાં એક વખત લઈ શકો છો અને કોઈ મોટા લોકો હોય તો આ રીતે 1 ચમચી અથવા તો નાના બાળકોને આપવું હોય તો આ રીતે અડધી ચમચી જેટલી આપી શકો છો। તો જો તમારા પણ ઘરમાં કોઈને પણ શરદી ઉધરસ થયા હોય તો આ હોમ રેમેડી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। અને તમને મારી આ રેસીપી સારી લાગી હોય તો પ્લીઝ આ વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો જલ્દીથી તેને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો। થેન્ક યુ।